Alors, vous savez pourquoi on est là? Вы знаете, почему мы здесь? Oui, vous avez une idée du thème? Да, у вас есть идея о теме? Oui, qui sait pourquoi il est là? Да, кто знает, почему он здесь? Personne. D'accord, oui, Никто. quand même. Il y en a qui savent pourquoi vous êtes là. Нет, некоторые все-таки знают. Ok, j'ai besoin de savoir qui connaît les constellations familiales. Vous pouvez simplement lever la main, que j'ai une idée. Мне нужно знать, кто знаком с семейными расстановками. Вы можете просто поднять руку, чтобы я знала. Я предлагаю вам для начала нашего дня взять это время, закрыв глаза, если вы желаете, De manière à se détendre, чтобы мы могли расслабиться, à revenir tranquillement à notre respiration спокойно вернуться к своему дыханию et à redécider d'être vraiment là, ici et maintenant. и решить быть действительно здесь, здесь и сейчас. Et bien sûr, avec la conscience de toutes les personnes qui sont là, ensemble, même si nous sommes à des kilomètres les uns des autres. И, конечно же, с осознанием всех тех людей, которые сейчас собрались все вместе, даже если мы находимся на расстоянии 1000 километров друг от друга. Et nous pouvons encore agrandir notre champ И мы можем еще больше увеличить наше поле et nous mettre sous la protection des forces de la nature et de la vie terrestre. и встать под защиту сил природы и земной жизни, Des forces du destin et du karma individuel. сил судьбы и индивидуальной кармы, La grande âme de tous nos ancêtres великой души всех наших предков et à l'esprit de l'origine. и с духом источника. Ainsi, nous nous situons à notre juste place, Так мы оказываемся на нашем правильном месте, au milieu de ces grandes forces среди этих великих сил, et reliés à Idriss Lahore, и в связи с Идрисом Лауром, à son enseignement с его учением, et à tous ceux qui suivent son enseignement. со всеми, кто следует ему и его учению. Даже когда связь была насильственной и деструктивной. Et là, je parle de l'amour humain, je ne parle pas de l'amour au niveau spirituel. Hein. Я говорю про человеческую любовь, не говорю про любовь на духовном плане. C'est pour ça que parfois il prend beaucoup de place dans la relation d'un nouveau couple. Поэтому иногда это занимает очень много места в новых отношениях в паре. Mais il faut lui laisser sa juste place. Но нужно оставить ей, этой связи, свое правильное место. Et une erreur que vous ne ferez jamais, И ошибка, которую вы никогда не будете делать, c'est de raconter à votre compagnon d'aujourd'hui ou à votre compagne d'aujourd'hui ce que vous avez fait avec celui d'avant. это рассказывать вашему нынешнему спутнику или спутнице, что вы делали раньше. C'est une demande très courante dans une nouvelle relation. Это очень часто спрашивается в новых отношениях. Dis-moi tout. Расскажи мне все. Raconte-moi comment c'était avec l'autre. Расскажи мне, как это было с другим. Et on se retrouve à raconter des choses qu'on ne devrait jamais raconter. И мы рассказываем вещи, которые мы никогда не должны рассказывать. C'est comme si on se retrouvait à 3 dans le lit. Это как если бы нас было 3 в кровати. Et le jour où il y aura une crise entre les deux, И в тот день, когда будет кризис между вами, tout ce que vous aurez dit se retournera contre vous. все, что вы рассказывали, обернется против вас. Et donc, ça aussi, c'est un problème de place. Это тоже проблема с местом. De la même façon, Точно так же. on ne raconte pas à ses enfants ce qu'on vit dans sa relation de couple. Мы не рассказываем своим детям то, что мы проживаем в отношениях в паре. Je vais vous raconter une histoire avec mes Playmobil. Я расскажу вам историю с моими фигурками. Une histoire vraie, hein?
Это правдивая история. Voilà. Donc là, imaginez, là, vous voyez mon petit Playmobil? Видите здесь мою фигурку? Donc ça, ici, c'est ma cliente, Здесь это мой клиент, une jeune клиентка, femme, молодая 30 девушка, 35 ans, on va dire. скажем, 35 лет ей. Elle est seule et elle n'arrive pas à rencontrer un homme. Она одинока, ей не удается встретить мужчину. Dans la réalité, elle en rencontre beaucoup. На самом деле, в реальности она много кого встречает. Elle a beaucoup de relations sexuelles, У нее много сексуальных отношений, mais ça ne marche pas. но что-то не клеится. Ou il habite à 1000 kilomètres, Или он живет за 1000 километров, ou il est marié, или он женат, ou il y a une raison qui fait que ça ne marche pas. или есть какая-то причина, из-за которой не получается. Donc après avoir fait des psychothérapies et plein de choses, После того, как она прошла курс психотерапии и кучу других разных вещей, elle va faire une constellation familiale. она сделает семейную расстановку. Et dans sa famille, И в ее семье elle découvre quelque chose. она кое-что открывает, узнает. Elle découvre que son grand-père, qui est là, Она узнает, что ее дедушка, который сейчас здесь, et qui est marié avec cette femme-là, который женат на вот этой женщине, qu'elle appelle ma grand-mère, которую клиент зовет моя бабушка, eh ben en fait, c'est pas sa grand-mère. на самом деле это не ее бабушка. Alors elle se dit, mais qui c'est ma grand-mère? Она задается вопросом, кто же тогда моя бабушка? On lui dit, c'est un secret de famille. И говорят, это семейная тайна. Alors elle veut comprendre, elle veut savoir, du coup elle a envie de savoir. И ей, конечно же, захотелось узнать. Et donc elle découvre И она узнает, qu'il y a très longtemps, что очень давно cette grand-mère dont personne ne parle, эта бабушка, о которой никто не говорит, elle était mariée avec son grand-père. была замужем за ее дедушкой. Ils sont là tous les deux, les grands-parents là. Вот это и есть бабушка и дедушка. Et ils avaient 3 enfants. У него 3 детей. Когда мы делаем это упражнение с двумя людьми, Quand on fait cet exercice avec 2 personnes, то оба человека могут представлять род предков, судьбу. les 2 personnes peuvent représenter la lignée d'ancêtres, le destin, Или только клиент. ou que le client. Quand on fait cet exercice, Когда мы делаем это упражнение, en principe, quand il y a 2 personnes, on les fait à tour de rôle. как правило, когда есть 2 людей, мы делаем по очереди. Par exemple, toi, tu es en face de quelqu'un, la personne qui est en face de toi représente celui auquel tu penses. Например, ты стоишь напротив кого-то, и человек напротив тебя представляет того, о ком ты думаешь. Et ensuite, on le fait dans l'autre sens. А потом делаем в другую сторону. C'est ça ta question? В этом был твой вопрос. T'es sûr? Ты уверена? Oui. Voilà. Mais il est possible aussi de le faire. Chacun voit en l'autre simplement un compagnon ou une compagne. On peut aussi le faire comme ça. Но также есть возможность сделать это, когда каждый видит в другом своего спутника или спутницу. Можно и так. Ce qui compte, c'est d'observer quel effet ça nous fait lorsqu'on pense à aux vieux souvenirs, à des choses difficiles, ce qui a fait qu'un jour peut-être on s'est séparés. C'est ça qui est important, c'est de voir si on est en paix avec ça ou pas du tout. И что важно, так это видеть, какой эффект это оказывает на вас, когда мы думаем обо всех тех трудностях, которые мы прожили, обо всем, что нас объединяло, и из-за чего мы, быть может, расстались, если речь идет о бывшем, и в мире мы с этим или нет.